Morning. Selamat pagi. So fantastic to see you. Luar biasa sekali untuk bertemu dengan Anda semua. I think I was here last year, is that right? 1 year back? Sepertinya saya baru tahun lalu kesini. How many of you were here last year? Berapa banyak yang ada di tempat ini tahun lalu? All? Semua. Most? Kebanyakan dari kita. So I'm sorry that I cannot remember everyone's name. Mohon maaf kalau saya tidak bisa ingat nama semua. But your faces look just as good as last year. Tapi wajah-wajah Anda terlihat sangat luar biasa seperti tahun sebelumnya. So thank you for welcoming us back. Terima kasih sudah menyambut kami kembali. I really hope that we will be blessed. Saya berharap kita semua akan diberkati. They've given me a theme that I love to talk about. Saya diberikan tema yang saya sangat suka untuk bawakan. And this is servant leadership. Dan itu adalah pemimpin yang melayani. And so I really hope that something beautiful will happen today and tomorrow. Dan saya berharap sesuatu yang indah akan terjadi hari ini dan besok. And let me just tell you what happened in my preparation. Tapi saya akan bercerita tentang apa yang terjadi ketika saya mempersiapkan. So there are many books on servant leadership now. Saya sedang menulis buku tentang servant leadership now. Not only Christian books, but also books written by non-Christians. Bukan hanya buku yang ditulis oleh penulis Kristen, tapi juga banyak penulis buku yang lain. Because they discovered that servant leadership is good. Karena mereka ternyata tahu bahwa pemimpin yang melayani itu adalah baik. It's really good to tell someone, I'm going to serve you, you know. Sangat baik kalau kita memberitahu seorang, saya akan melayani kamu. And it's good for Christians and non-Christians to say this. Dan baik untuk orang Kristen maupun bukan Kristen untuk mengatakan hal In the tersebut. business world, they will call it client-based leadership. Di dunia yang saat ini mereka membuat client-based leadership atau kepemimpinan yang berdasarkan klien. But now, Tapi sekarang there's a big problem with most speakers in the world on servant leadership. ada sebuah masalah tentang pemimpin yang melayani. They teach you everything about general leadership. Mereka mengajarkan tentang kepemimpinan secara umum. And then they put a hat on top of that and they call it servant leadership. Dan menaruh kepala di atas dan menyebut itu sebagai pemimpin yang melayani. I'm not going to do that. Saya tidak akan melakukan itu. So please, I beg you, Jadi tolong saya memohon, when you go on YouTube ketika kita nonton YouTube and you listen to servant leadership, dan kita nonton pemimpin yang melayani, don't be fooled. jangan mau dibodohi. 80% of them talk nonsense. 80% dari mereka berbicara hal yang tidak masuk akal. This is the problem with the digital generation. Ini adalah masalah dari generasi digital. They swallow nonsense Mereka menelan hal yang tidak masuk akal because sometimes they do not have the discernment. karena kadang-kadang tidak ada pertimbangan. Okay? Oke? So we'll see Jadi kita akan lihat what servant leadership is apa itu pemimpin yang according melayani, to the Bible. yang kita hubungkan dengan Is Alkitab. that right? According to the Bible. Sesuai dengan Alkitab. Because Karena where was this? The other day I asked someone who's not a Christian, saya pernah bertanya pada seseorang yang bukan orang Kristen, what is the most unique thing about Jesus? hal apa yang paling unik tentang Yesus? And it was amazing his answer. Dan jawabannya cukup menakjubkan. Oh, now I remember where it was. Saya sekarang ingat itu di mana? It was in Kazakhstan. Itu di Kazakhstan. So this is a Muslim guy from Kazakhstan. Jadi adalah seorang Muslim dari Kazakhstan. And I asked him, so you are mentioning Jesus, what, in your understanding, what is the most amazing thing of Jesus? Kamu menyebut tentang Yesus, jadi berdasarkan pemahamanmu, apa yang paling luar biasa tentang Yesus? And it was amazing, his answer. Dan jawabannya cukup luar biasa. He said, Jesus came for poor people. Yesus datang dari latar belakang miskin. Poor people. Poor. He said, no one like him for poor people. Dia datang untuk orang miskin. And I said to him, wow, this is great. Dan saya bilang, wah ini hebat.
Because Jesus said himself, Karena Yesus sendiri yang bilang, I came to set the captives free, Aku datang untuk membebaskan yang tertawan and for those that are poor. dan juga yang miskin. So, Jesus came to the lowest of people. Jadi Yesus datang untuk orang Because yang that was paling his rendah understanding of poor people. dengan pemahamannya tentang orang yang So that was great miskin. that he had understanding. Jadi biasanya But what is our understanding of Jesus? Tapi apa pemahaman kita tentang Yesus And what is our understanding of service according to Jesus? dan apa pemahaman kita tentang pelayanan menurut Yesus? So we'll talk about this. Okay. Inilah yang akan kita bahas. Good. Oke. But now, very important that to make this great fun and learning, we need to help each other at the tables. Kita harus menjaga ini tetap menyenangkan. So I wanted the tables for you to split in two groups. Di dalam meja kita tolong dibagi jadi dua. You split in the middle if you are 6. Kalau ada 6, 3. 3-3. If you are 7, 3, 4. Kalau ada 7 berarti 4 dan 3. Okay. And you just quickly split. If you are 4, 2, 2. Kalau 4 berarti 2-2. Just split. Say, we're one group, you're another group. So sometimes the one group will challenge the other group. Is that right? Yeah. And because it's much easier for discussion. Karena akan sangat lebih mudah untuk berdiskusi. Because I learned last year that you can talk a lot. Tahun lalu saya belajar bahwa kita bisa ngomong panjang lebar. So if you are 7 speaking, then we'll speak until tomorrow. Jadi kalau ada 7 yang bicara nanti kita bisa ngomong sampai besok. Okay, so we split in 2 groups. And, Mari kita bagi jadi 2 and then we'll enjoy the discussion. dan kita akan menikmati diskusi ini. I think I told you a story last year, Kayaknya tahun lalu saya bercerita tentang sebuah but if I did cerita. tell you that story, I'm going to tell it to you again. Tapi kalau misalnya belum, saya akan tetap ceritakan. Because it is very important story to remember. Karena ini adalah cerita yang penting untuk diingat. Do you remember the story about Bowland and Flatland? Apakah kita ingat cerita tentang Did I tell you that story? I'm not Bowland sure. and Flatland? Bowland, Flatland. You don't know the story? Tahu cerita ini? Bowland. Bowland. No? Okay. Tanah yang bulat dan tanah yang rata. You don't Bowland. know? Okay. I'll tell you this story, but I think this is the most important story to remember in life. Ini adalah cerita yang saya akan ceritakan lagi, dan ini adalah cerita yang penting untuk diingat sepanjang hidup. If you get this story, you will understand life much better. Kalau kita tangkap cerita ini, kita akan memahami hidup dengan lebih baik. Okay. So it comes from a book, and there was one guy. Jadi ini dari sebuah buku. His name was Square. Ada seorang You know Square? namanya adalah kotak. This is Square. Nah, ini adalah kotak persegi. So Square lived in a country called Flatland. Jadi persegi ini tinggal di sebuah negara yang namanya adalah tanah rata. So in Flatland there were many squares, Jadi di tanah yang rata atau flatland but banyak everyone persegi. was flat. Jadi semua orang di situ rata, Only 2 dimensions, hanya 2 dimensi, width and width. Okay, panjang dan lebar, Flatland. rata. So Mr. Square was sitting in his flat house. Mr. Jadi Square nyonya persegi, istrinya sedang duduk on his flat veranda, di beranda rumah. looking over the flat horizon. Jadi lagi melihat pemandangan yang flat. Drinking his flat coffee Jadi minum di kopinya yang juga rata and smoking his flat pipe. dan sambil merokok Okay. rokok yang rata, yang pipih. And then suddenly an amazing thing happened. Dan tiba-tiba hal yang luar biasa terjadi. Far on the horizon, Jauh di horizon he saw a little speck. ada seberkas cahaya. First he couldn't see it, it looked like a little light. And then the speck came clear, closer. Jadi awalnya terlihat seperti cahaya, tapi lama-lama makin mendekat dan mendekat. And suddenly he saw this was a ball. Ternyata itu adalah bola. Now this is not a proper ball, but Ini bukan bola yang sebenarnya, tapi okay, imagine this is a ball. anggaplah ini bola. Suddenly he saw that this is a ball. Jadi dia lihat ini ada Now bola. can you imagine if you only know width and breadth, only 2 dimensions, and suddenly you see a 3rd dimension? Jadi bayangkan kalau selama ini kita hanya tahu panjang dan lebar, tiba-tiba ada benda yang One 3 big dimensi. shock in your system, is that right? Itu akan mengejutkan sistem kita. Whoa!
siapa kamu? The guy said, oh, I'm Ball from Bowland. Jadi bola ini bilang, saya bola dari Bowland. Oh, what? Apa? What is Bowland? Apa itu Bowland? And then this guy started to dump. See, I cannot drop this. Bola ini mulai memantul-mantul. So he started to jump up and down. Boom, 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 boom. Lompat. Hopping, skipping. Okay? Say, we're from Bowland. Yo, whoa, 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 whoa. Saya dari Bowland. And this guy, what? And he said, oh, you guys, you are crazy, man. Wah, kamu gila ya. You don't know the games we play. Kamu tidak tahu permainan yang kita mainkan. All kinds of ball games. Semua permainan We can bola. tumble and this guy started to roll. Bisa We berputar, can jump, bisa man. melompat. What's wrong with you guys? Apa yang salah dengan kalian? And this guy, Mr. Square, said, what do you mean, what's wrong? Jadi nyonya He said, look, man, look. Jadi nyonya You itu can't do this, you're just flat. nyonya bilang apa yang salah? Terus bolanya You're bilang completely stupid. What is stupid in your language? Bodoh. Bodoh. You're completely bodoh. apa yang salah? Dia bilang kamu nggak bisa melakukan semua ini. So it's like dog. Bodoh. You're completely bodoh. So, come on, man. Ayo, There's another possibility in life. And then suddenly, tiba-tiba Mr. Ball disappeared. bola itu menghilang. And now you're alone. Now he was alone. Dan sekarang mereka sendiri. What do you do Apa yang when something like this happens to you? kalau sesuatu seperti ini terjadi pada kita? What do you do? Apa yang akan Anda lakukan? So he started to talk with his family. Jadi dia mulai cerita ke keluarganya. Guys, Guys, you know, there is a land. jadi ada sebuah You know, it's negara Bowland. namanya Bowland. Thank you, Dad. Ya, ya oke. His fat child said, his wife came to him. Istrinya bilang, diam. Don't talk like this. Don't talk like this. The people will think you are crazy. Jangan ngomong seperti itu. Orang-orang akan pikir kamu gila. But once you've seen this, Tapi ketika kamu sudah lihat hal ini, you have to talk about it. kamu mau nggak mau harus bicarakan. Because it doesn't leave your mind. Karena tidak akan meninggalkan pikiran kita. Because you're thinking, oh no, man. Karena I kamu want to be pikir, there. I want to saya be mau there. ada di sana. So he could not keep his mouth. Jadi kita tidak bisa And diam he started to talk with his neighbor. dan mulai bicara dengan tetangga. I said, Halo, you know, there's Bowland. ada yang namanya Bowland. That guy has never heard it, he's never seen it, he cannot comprehend it, he cannot imagine it, it's impossible. Jadi orang itu tidak bisa membayangkan itu dan menurut dia itu adalah hal yang mustahil. He talks to another neighbor, next to another neighbor. Dia ke tetangga yang lain lagi. So the neighbor who decided this guy's crazy, Jadi seluruh tetangga itu so he pikir sent bahwa him ini to ada a orang yang psychologist. gila dan dia harus dikirim ke Can you imagine? psikolog. Now he's sitting with the psychologist. Dan sekarang dia duduk dengan psikolog di depannya dia. Sir, there's Bowland. Dia bilang hal yang sama, ada yang namanya bola. Psychologist, hallucination. Psikolog bilang kamu berhalusinasi, Real big problem. kamu punya masalah yang We besar. need to send you to the psychiatrist. Dan sekarang harus dikirim ke psikiater. So the psychiatrist, he says, we've never seen this before. Psikiater juga bilang, kayaknya Because kita belum remember, pernah the seperti ini. psychiatrist is also flat. Ingat bahwa psikiater juga hidup dalam Right? He's also Flat. square, okay? dan juga square. So the psychiatrist, we've never heard this before. Yang psikiater juga bilang kita belum pernah dengar yang seperti ini. It's not sebelumnya. even hallucination because the things he's talking about, no one has ever seen. Ini bukan It's the next level. halusinasi, tapi orang juga belum pernah lihat yang seperti ini. So they said, no, only one way for you is you go to prison. Jadi satu-satunya jalan adalah kamu pergi ke penjara. So they gave him to the judge Jadi dia dikirim because he was hakim. disturbing everyone, talking all the time. Karena dia mengganggu semua orang dan ngomong setiap waktu. I think he was Indonesian flatland, Jadi mungkin dia orang Indonesia. talking all the time. So, Bicara setiap waktu. so he put him in prison. Jadi mereka taruh dia di dalam penjara. So in prison there were two other flat guys. Jadi di penjara ada banyak orang flat juga. Now he's talking about Bowland. Nah dia juga mulai bicara tentang bola. These two were criminals, so they wanted to kill him. Jadi mereka
mereka mau bunuh dia. They say, if you continue to talk like this, we're going to kill you. Kalau kamu ngomong seperti ini terus, kita akan bunuh kamu. So he kept quiet for maybe a day, and then he said, no man, I'm going to die with this knowledge. Jadi dia diam selama 1 hari, tapi setelah itu dia mulai ngomong I have to lagi. share this knowledge. Saya harus bagikan So he started pengetahuan ini. sharing, and they wanted to kill him. And then they said, okay, we will not kill you if we have one agreement. Jadi mereka bilang, kita tidak akan bunuh kamu kalau kita punya satu kesepakatan. If you keep quiet, Kalau kamu cukup diam saja, we will give you one wish. kita akan kasih kamu satu You can permintaan. request, and we will do it. Kamu boleh minta satu hal dan kita akan lakukan. And he said, okay, Dia bilang, oke, one wish. satu permohonan. If we leave here, you come with me to another land. Kalau kita meninggalkan penjara ini, kamu ikut saya, kita pergi ke tempat And that lain. land is lying land. Dan One dimension. dan tempat itu adalah line land. Line itu garis, hanya satu dimensi. Lying land. And they said, okay. Mereka bilang oke. So 3 years later, 3 tahun berikutnya, they were released. mereka akhirnya dibebaskan. And then these flat guys Dan orang-orang yang took a journey to lying land. berjalan ke line land. When they came Tanah to lying garis. land, they couldn't believe their eyes. Ketika mereka tiba di tanah garis ini, mereka tidak Because bisa in percaya lying mata land, mereka. they were all standing like this. Karena di line land semua orang berdiri And seperti the only ini. way they communicated was this. Dan satu-satunya cara mereka berkomunikasi adalah dengan They seperti couldn't ini. do this. Mereka tidak bisa berjalan Because only one dimension. karena hanya satu dimensi. And then these guys, they can do this and this. Dan ini flat guys ini bisa seperti They ini. go, are you crazy? Apakah kamu gila? There's a second dimension, man. Ada dimensi kedua. And they started to laugh at these guys. Dan mereka mulai ketawa dengan orang-orang ini. And suddenly one of them said, Dan tiba-tiba satu orang berkata, are they the only crazy ones? apakah mereka yang satu-satunya yang gila? Maybe this guy was right. Mungkin orang ini Maybe there benar. is another country Mungkin ada negara yang lain called Poland. yang kita sebut Boland. And then they took the journey to Dan mereka akhirnya jalan ke Poland. Boland. And everything changed forever. Dan semuanya berubah selamanya. Do you know the story? Apakah kita tahu cerita ini? Do you know who told the story first? Tahukah kita siapa yang menceritakan cerita ini pertama kali? Tidak tahu. Did you read your Bible? Apakah kalian membaca Alkitab? Don't you know the stories in the Bible? Tidakkah kita tahu cerita ini di Alkitab? The stories in the Bible. Cerita ini ada di Alkitab. Where in the Bible? Di mana di Alkitab? Matthew 3 to Matthew 5. Matius 3 sampai Matius 4. Jesus told the 5. story. Yesus yang menceritakan cerita ini. Jesus told the story about Poland. Yesus menceritakan cerita tentang Boland. Jesus said, oh man, Yesus bilang, there is another land. ada tanah yang berbeda It's called the kingdom of heaven. yang disebut tanah surgawi, kerajaan surga. You guys, Kalian, you don't know life. kalian tidak tahu apa You kehidupan. live in flatland. Kalian hidup di tanah yang rata, flatland. No, man, no. No, no, no. Flatland is stupid. Flatland itu bodoh. You love the people that love you. Kalian ketawa-ketawa dengan orang That's ketawa yang stupid. kalian. Itu adalah hal yang You bodoh. go to Poland, Datanglah ke Boland, the kingdom of heaven. kerajaan surga. You love your enemies. Kamu harus mengasihi musuhmu. Wow! Wow. What? Apa? Different dimension. Itu adalah dimensi yang berbeda. You're in flatland. You know what? Flatland, They divorce, they marry, they divorce. mereka bercerai, menikah lagi, bercerai lagi. No, in Poland, they never divorce. Di Boland orang tidak pernah bercerai. This is amazing. Ini adalah hal yang luar The biasa. children are always safe Anak-anak selalu aman because mom and dad is there all the time. karena ayah dan ibu selalu ada di situ setiap saat. You know, in flatland, Kalian tahu di Flatland, the taxi driver comes and they say, "You fool." supir taksi datang dan bilang, kamu bodoh. No, are you crazy? This is not man. No. In Poland, Di Boland, they never talk bad about other people. mereka tidak pernah mengucapkan hal buruk tentang orang lain. You remember now? Ingat sekarang, I was like, more. You know, in flatland, tahu di Flatland, they hit you on the one cheek, mereka pukul kita di pipi yang satu, smacking back. kita balas pukul lagi. In Poland, Di Boland, they hit you on the one cheek kita dipukul and pipi say, kiri, "Oh, try this one." kita kasih pipi sebelahnya.
kingdom. Ini adalah kerajaan. It's a different world. Ini adalah It's a dunia yang berbeda, different world. dunia yang sempurna. Now you remember, you did read the story. in the Sekarang Bible, sudah is that ingat right? ya cerita ini di Alkitab. Okay, we all read the story. Kita udah pernah baca ceritanya. Our problem is, Masalahnya adalah we forget the story. kita lupa ceritanya. This guy, Mr. Square, never forgot. Tapi Tuan Persegi ini, Mr. He Square tidak pernah could lupa. not get this out of his mind. Dia tidak bisa melupakan hal ini. So, the first topic this morning Di topik yang pertama pagi is ini the head adalah kepala of the servant leader. dari pemimpin yang melayani. Not the heart, like on your program. Bukan hati, Starting with the head of tapi the servant leader. kepala dari pemimpin yang melayani. Okay. And this is the head of the servant leader is the most important to start with. Dan kepala itu adalah yang paling penting untuk kita mulai dari sana. You know, one thing I praise God for, Satu hal yang saya syukuri dari that Tuhan, I met him early in life. yaitu adalah saya bertemu dengan dia di awal kehidupan saya. In the times that I could dream more. The times that you dream a lot when you're young. Di waktu ketika Cek. Di waktu ketika saya punya banyak mimpi. Okay. Times that we could dream a lot, okay? Waktu ketika kita bisa mimpi hal yang banyak. So I dreamed about my marriage. Saya bermimpi tentang pernikahan saya. And this amazing marriage I will have, and I started at 5 years old. Dan pernikahan yang luar biasa itu saya mulai di usia 5 tahun. That was great. Itu luar biasa. Many years I dreamt about this. Bertahun-tahun saya bermimpi tentang hal ini. So when I married this woman, Jadi ketika saya menikahi wanita ini 47 years ago, 47 tahun yang lalu, I stepped into Boland. saya mulai berjalan ke Boland. I thought so. Saya pikir. And then very soon in marriage I discovered, oh my. Dan di dalam awal-awal pernikahan saya temukan, oh ternyata It's a very flatland marriage. ini adalah pernikahan yang flatland. We were the best in flatland. Kita adalah orang-orang flatland yang terbaik. So we were not average. Jadi bukan yang biasa-biasa aja. We were not bad. Juga bukan We orang yang were buruk. good. Kita baik. The best in flatland. Yang terbaik di flatland. So I would boast to everyone and say, I have the best marriage I know. Jadi saya suka menyombongkan diri di antara teman-teman. Saya punya pernikahan yang terbaik yang saya tahu. I've never seen a better marriage than this. Saya belum pernah lihat pernikahan yang seperti ini. And 14 years ago, Dan 14 tahun yang lalu, I discovered Boland in marriage. saya menemukan Boland di dalam pernikahan. A marriage without conflict. Pernikahan tanpa konflik. And for 14 years, we have no conflict. Dan selama 14 tahun kita tidak punya konflik. Have you ever heard any preacher in the world Dan teaching about a non-conflict marriage? If you heard this, put up your hand. I want to see who has heard any teacher in the world talking about no conflict marriage. saya ingin tahu apakah ada pembicara di dunia ini yang mengajarkan tentang pernikahan yang tidak ada konflik. Anyone? Anyone? Ada yang pernah? No one. In the whole world, on the whole of the internet, ask Mr. ChatGPT, ask him if anyone has ever talked about a no conflict marriage. Di seluruh dunia ini, tanya siapapun, tanya ChatGPT, tidak ada yang pernah bahas tentang pernikahan tanpa konflik. And here am I, Dan di sini saya Mr. Ball from Boland. adalah Mr. Ball dari Boland. And I'm telling you, Dan saya katakan pada in kalian, my country, di negara saya, which is not South Africa, bukan South Africa, bukan which is the kingdom of God. kita bilang kerajaan surga, In heaven, there is no conflict. di surga tidak ada konflik. Conflict in heaven. Tidak ada konflik di surga. Is this new news? Apakah ini kabar yang baru? Did you think there's conflict in heaven? Apakah kalian pikir ada konflik di surga? Did you think that you are going to fight perfectly in heaven? Apakah kalian pikir kita akan berantem di surga? What's wrong with your thinking? There's no conflict in heaven. Tidak ada konflik di surga. And Jesus said we must have heaven on earth. My kingdom on earth. Kerajaan saya di dunia ini
There's no conflict in heaven. Tidak ada konflik di surga. So how can we stay in flatland Jadi bagaimana kita bisa bilang di if flat ballland is possible on earth? bahwa bolen itu bisa turun ke dunia? Okay, I think I have your attention. Sepertinya saya udah mulai mendapatkan perhatian Anda. So welcome to the training. Jadi selamat datang di training ini. Alright? You got it? Okay, turn to the other people at the table and ask them, tell them how crazy I am. Oke, silakan di dalam grup utarakan ke teman sekelompok, bilang betapa gilanya saya. Okay, this is exactly what they did with Mr. Square. Jadi inilah yang mereka lakukan pada Mr. Square. They were all gossiping about him. Jadi semua orang itu bergosip tentang dia. Because in flatland you gossip. Karena di flatland orang-orang itu bergosip. Okay. All say, oh, this guy is bodoh, bodoh, bodoh. Jadi semuanya bilang orang ini bodoh, bodoh, bodoh. Okay, now Jadi sekarang we are going to talk about ballland kita akan bicara tentang ballland and the difference between ballland and flatland dan perbedaan antara ballland dan flatland in your school. di sekolah Anda. We are talking about the principle as a square Jadi kita akan bicara tentang prinsip-prinsip sebagai square atau kotak and the principle from ballland. dan juga prinsip-prinsip dari ballland. Is that right? We've got principles here, we've got leaders. Kita punya The leader as a square kepala sekolah, bukan prinsip, kepala sekolah and the ballland leader. dan Okay? pemimpin-pemimpin dari ballland. Okay, because the Bible talks about this. Karena Alkitab bilang tentang hal ini. So, don't you read your Bible with imagination? Apakah kita baca Alkitab kita dengan imajinasi? Alright. So I want you to take a piece. Do you have paper? Apakah kita punya kertas? If you have paper, share a little bit with us. Kalau ada kertas mungkin bisa saling share. If you don't have, put up your hand. They will find- Kalau tidak punya tolong angkat tangan supaya Asher mungkin bisa bagikan kertas. Berbagi kertas. Oke. Okay. And then on this piece of paper, and if you can do it 3 by 3, then it's better. Okay? Kalau kita So bisa lakukan 3-3, 2 pieces of paper at the table. Okay? 3 by 3. Two groups at the table. 2 grup. And all you do is you draw just this in the middle of the paper. Jadi yang dilakukan adalah kita cukup garis dulu di tengah kertasnya. Silakan, apakah ada yang belum dapat? Bisa angkat tangan. Oke. And you write at the top here, Tulis di bagian atas, you write at the top, flat tulis flat or square and ball. atau kotak. Persegi dan juga ball. Okay. And let me see. Coba saya cek. How many of you became a Christian? You're the first. You're the first generation Christian. So Berapa banyak dari kita yang menjadi orang Kristen di generasi your pertama? family was not Christian. And Keluarga you are kita the first bukan generation Kristen. Christian. Put up your hand if you're first generation Christian. Coba angkat tangan kalau kalian menjadi orang Kristen yang pertama di keluarga. Okay. Oke. Right. These people, they will know a little bit better than you. Orang-orang ini akan sedikit banyak lebih tahu dari So if you kalian semua. don't know, come and ask them, okay? You saw where they put up their hand. Oke. Dan kita nanti bisa cek mereka. But I want you
I want you to write Saya mau kita menulis anything apapun how you have been before you became a Christian. yang kita alami sebelum kita jadi orang Kristen. And anything that you are now after you have become a Christian. Dan juga Yes. bagaimana kita sekarang setelah kita menjadi orang Kristen di sisi yang satunya lagi. So the only way Jesus says that you can go from flatland to borderland is that you must be that you must be reborn. Satu-satunya cara yang Yesus bilang supaya kita bisa pindah dari flatland ke bowland adalah kita harus dilahirkan kembali. Reborn is moving from that way. Lahirkan kembali artinya berpindah dari flat ke bowl. Okay, so I want you to write Jadi tolong ditulis what you've been before you got reborn. bagaimana kita sebelum kita dilahirkan kembali. And some people don't have churches that like the word reborn. Like my church, they don't speak about reborn. But is your church okay with the word reborn? Ada beberapa gereja memang yang tidak bilang term reborn seperti gereja saya, tapi apakah di sini oke? Okay, I'm just quoting Jesus, okay? John Saya hanya mengutip chapter Yesus 3. Nicodemus. tentang cerita Nikodemus. Nikodemus, You must be reborn. kamu harus dilahirkan kembali. How can I be reborn if I'm an adult man? Become a baby? Bagaimana saya dilahirkan kembali kalau saya sudah besar? Apakah harus jadi bayi lagi? Reborn, because you must be reborn from above, Nicodemus. This is Dilahirkan not from kembali the earth. artinya dilahirkan kembali dari atas, bukan dari dunia ini, tapi dari atas. Okay, so I want you to write Jadi tolong ditulis the characteristics sifat-sifat of you dari before you Anda were reborn, sebelum Anda dilahirkan kembali, and then the characteristics of how you are now, dan juga sifat-sifat Anda sekarang setelah dilahirkan kembali. because you are reborn. Karena Anda sudah dilahirkan kembali. You reborn from flatland to bowland. Lahir kembali dari flatland ke bowland. Good. Make a list. Silakan ditulis Help each listnya. other. Okay. How many of you have ChatGPT right there with you? Berapa banyak yang punya ChatGPT? Do this if you have it. Ada. Most tables. Apa semua meja punya ChatGPT? Ask Mr. Chat. Say to Mr. Chat. Coba Give- bilang ke Mr. Give me a list, 2 columns. Life before Christ. The old life before Christ. Say the old life before Christ versus the new life in Christ in Ephesians. Just say. Oke. Old life before Christ versus the new life in Christ in Ephesians. Bisa ditulis Check what Mr. Chat tells you. prompt di ChatGPT. Hidup yang lama sebelum Kristus versus hidup yang baru setelah Kristus dalam kitab Efesus. Buat dalam kolom. Impressive. Did you get it? Amazing. Luar biasa. Okay. Now, Sekarang it doesn't help much. It's on paper, is that right? Or on cell phone. The question is, how much is this in our lives? pertanyaannya adalah seberapa banyak ini dalam kehidupan kita. All right. Oke, Good. baik. All right. Now we're going to take this gradually towards leadership. But let me show you just a few slides.
Sekarang kita akan bawa ini perlahan-lahan ke arah And you will get the kepemimpinan. slides later. You don't have to write. Kita akan lihat di slide yang ada di depan. Nanti akan dibagikan slide-nya, jadi tidak perlu dicatat. Then we'll come to the question. Dan kita akan sampai ke pertanyaan. So, what is the difference between worldly leadership Kamu ada kunci. Apa perbedaan antara and Christian kepemimpinan duniawi dan servant Kristen, leadership? Okay. yaitu kepemimpinan yang melayani? Okay. So let's just you see the big problem with all of us Masalah terbesar dengan kita semua adalah masalah ini. that we think that life is about me Kita berpikir bahwa hidup adalah tentang saya and that God must be somewhere in my life. dan Tuhan itu adalah ada di sebuah tempat di dalam kehidupan saya, suatu tempat kehidupan saya. And this is unfortunately Dan ini sangat tidak beruntung when you believe that Jesus is your savior but not your king. ketika kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita tapi bukan raja kita. So he saves your life, but the king rules. Dia menyelamatkan hidupmu tapi raja adalah, And people want to rule their own life. dan orang-orang mau menjadi raja bagi So then kehidupan they mereka think, sendiri. no, it's my life. My life, I decide. Jadi saya mau memutuskan, saya yang berkuasa. If Jesus is in your life, you decide nothing. Kalau Yesus yang jadi raja, kita tidak He memutuskan apa-apa. decides. Dia yang putuskan. Okay? Oke? So that should shift over to life is about God's kingdom. Jadi kita akan bergeser dari hidup tentang And I have a little room in His kingdom. dan saya punya ruangan yang kecil di dalam kerajaannya Allah. So kingdom, what is kingdom? Apa itu kerajaan? Kingdom is everywhere where Christ rules, reigns. Kerajaan itu adalah dimanapun ketika Kristus So berkuasa. my house is God's kingdom. Jadi rumah saya adalah kerajaan Allah. The school is God's kingdom. Sekolah adalah kerajaan Allah. And I have a little classroom in that kingdom. Dan saya punya ruang kelas yang kecil di dalam kerajaan itu. So I build kingdom. I don't teach, I build kingdom. I do not teach, I build kingdom. I build. Oh, build kingdom. Jadi saya tidak membangun kerajaan. Okay? So that's the whole thing. When you wake up in the morning, how am I going to build? Sorry, I said build and you said build. Okay, outside. I wake up in the morning and I will build kingdom. Jadi saya bangun di pagi hari dan saya mau membangun kerajaan. I marry my wife Saya menikahi istri not saya for me. bukan untuk saya. I marry her Saya menikahi dia because I believe she can help me better to build kingdom. karena saya percaya dia bisa membantu saya untuk membangun kerajaan dengan lebih baik. Everything is about kingdom. Semuanya adalah tentang kerajaan. It's Jesus and where He reigns. That's it. Di mana ada Yesus dan di sana dia I bertata. hope all your teachers, your pastors taught you like this. Saya harap semua guru-guru dan juga pendeta So mengajarkan life hal is, seperti we ini. all move with God Jadi kita semua bergerak because bersama Allah God has a dream. karena Tuhan punya, And we want to be part of His dream. dan kita mau menjadi bagian dari mimpi-mimpinya. He is the king of His kingdom. Dia adalah raja dari kerajaannya. And He makes me part of His dream by putting me as a teacher in a school. Dan dia menjadikan saya di dalam bagian mimpinya dengan membuat saya jadi guru di dalam sekolah. Not to get a salary, to fulfill His dream. Bukan hanya untuk mendapat gaji, tapi untuk memenuhi Amen. mimpinya. Amin. Amen. You understand it like this? Paham? Okay. So we all build kingdom all the time. Jadi kita semua adalah membangun kerajaan Marriage, setiap saat. Schooling, Pernikahan, teaching, sekolah, mengajar, business, bisnis, everything we do. semua hal yang kita The lakukan kingdom of God. adalah tentang Okay. kerajaan Allah. So it is super important that we understand that a massive shift has taken place in our Kita lives. harus paham dengan jelas bahwa pergeseran yang besar itu sudah terjadi dalam kehidupan kita. Here the Bible says it very clearly. Dan Alkitab menulis dengan sangat jelas di sini. Anyone who is in Christ is a new creation. Setiap orang yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Does that make sense? Apakah itu masuk akal? New creation. Ciptaan yang baru. All is gone. Yang lama sudah berlalu. So now it's important to understand what is old and what is new. Jadi sekarang penting untuk kita tahu apa yang lama dan mana yang baru. So here Di sini you have different verses from Ephesians kita punya beberapa ayat dari kitab Efesus that says my identity is new.
yang berkata bahwa identitas saya adalah baru. I was a sinner before, Saya adalah seorang pendosa, now I'm a saint. sekarang saya orang suci. Just call the guy next to you saint. Bilang ke You sebelah can call kiri him saint kanannya. and his name, Saint Hannah. Kalau namanya adalah Saint Hana, bilang Hannah. Hello. Saint Hana. Saint. No, no, no. Saint. So the whole day today, Saint Hardia. Jadi Okay, kita Saint panggil Saint Edward. Hardian, Saint Edward. Okay, so the whole day, we are not calling anyone's name without saint in Jadi front of sepanjang them. hari ini kita harus panggil semua orang ada kata saintnya di depan. Orang suci. So I think they're going to declare the folk that just died saint. Have they already done it or not? No. Already done? No, they died. But Sepertinya paus yang barusan meninggal akan diberikan gelar orang suci. Jadi apakah sudah dilakukan? in the Belum. Catholic Church, there's a whole process before they call you saint. Ya, di dalam gereja Katolik ada banyak proses yang dilakukan Jesus already called us saints. untuk menjadi orang suci. Tapi Yesus Right sudah here. berkata bahwa kita adalah orang suci. So Ada di sini. you are not allowed to say anyone's name today if you don't call him saint. Jadi kita tidak boleh panggil nama orang lain hari ini kalau tidak ada kata saint di If depan. you speak to me today, I'm Saint Cassie, Jadi kalau Saint Jenny. ya kita panggil misalnya Today I tell her Saint Jenny. Is that right? Saint Jane. So the whole day I'll call her Saint Jenny, Jadi sepanjang hari ini saya akan panggil Saint Jane, Saint Ida, Saint Ida, Paulus, Saint Paulus. Saint everything. Is that good? The whole day. Sepanjang hari ini. If someone makes a mistake, Kalau ada yang salah, you call the other people and say, "Oh, here is a sinner." kalau sampai ada yang tidak melakukan, panggil orang lain dan bilang ini ada orang berdosa ini. Not obedient. Tidak taat. So saint. Okay. So that our identity will change, and because in Jesus, and this is the point, we are not holy in ourselves, but we Identitasnya are holy in Jesus. You understand? Yeah. identitasnya So in berubah Jesus, we are saints. menjadi suci di dalam In Yesus. the allegiance, this is the power of the air, as it calls Satan, and in Christ as the head and the Lord in those verses. Dan kita tunduk bukan lagi kepada kuasa di udara, tapi kepada Kristus sebagai kepala dan juga Tuhan. Then on purpose, this is self-gratification, and this one is good works prepared by God. Dan dalam hal tujuan ada pergeseran dari pemuasan diri sendiri kepada pekerjaan baik yang disiapkan oleh Allah. And then next slide. Oh, sorry. Then the power source. Here is the flesh, and here is the spirit. Di dalam sumber kita mendapatkan kekuatan ada daging dan juga adalah kebijaksanaan yang berasal dari Roh Kudus. Yeah, and the mindset. This is futile thinking. The Bible says useless thinking. Dan dalam mindset atau pola pikir kita ada pikiran yang sia-sia dan juga kemudian bergeser menjadi pikiran yang diperbarui di dalam kebenaran. This is the renewed mind. Ini adalah pikiran yang diperbarui. Behavior is impurity, Dalam perilaku ada ketidakkudusan love, truth. menjadi kasih, kebenaran. Can you see the difference? Bisakah kita lihat perbedaannya? And the Bible is very radical on this one. Dan Alkitab sangat radikal terhadap hal ini. Flatland, bowland, flatland, bowland, flatland, bowland. Ada perbedaan antara flatland dan bowland. And you will get this. We don't have time for this. Kita tidak punya cukup waktu untuk The ini. old life, many verses, Ini adalah banyak ayat tentang kehidupan yang lama. all from the book of Ephesians. Semua dari kitab Efesus. And in the new life, many verses. Dan untuk hidup yang baru ada juga banyak It ayat-ayatnya. is death and life, Ini tentang kematian dan kehidupan. darkness and light, Ada kegelapan dan juga terang. old and new. Hidup yang lama dan hidup yang baru. Okay, so I want to indoctrinate you. I want Saya to mau brainwash you. mendoktrin Anda atau mencuci otak So Anda. I want you to get up, Tolong berdiri semuanya. and I want you to train your brain. Dan kita akan latih otak kita. And you're going to say three things. Kita akan bilang 3 hal. You on the one leg, right leg. Okay, that's old. Left leg, new. Right leg, death. Left leg, life. Right leg, darkness.
left leg, light. Okay, say that. The three. So first, with me. Pertama. Oh. New. New. Death. Life. Darkness. Light. Carry on, carry on. Same thing. Over. Go, 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 go. Say. All new. Keep going, keep going, keep going, keep going. Keep going. We're going to do this until okay. That's it. Good, good, good. Okay. You can be seated. You can be seated. Now the amazing thing, Hal yang luar biasa, the amazing thing, ada hal yang luar biasa. when you read the book Ephesians, Ketika kita baca, it is a Kitab very, Efesus. very practical book. ini adalah kitab yang sangat praktikal. And you can read this later on. I just want to show this to you. Nanti bisa dibaca sendiri, tapi saya mau tunjukkan sekilas di I sini. want to be sure that we are in our time. Karena saya mau pastikan kita tepat It waktu. talks about how you speak. Jadi menunjukkan kepada kita bagaimana kita berbicara. So it talks about falsehood, truth. Di sini disebutkan tentang dusta, kebenaran. What's this one? Do not let any unwholesome talk. Unwholesome means it does not contribute beneficially to anything. Unwholesome di sini adalah tidak menyumbangkan apapun yang berguna Come out of your mouth, keluar dari mulut kita. please. Please. Yes. And in the last few months of my life, I've been involved with many schools. Beberapa bulan terakhir saya terlibat dengan beberapa sekolah. I believe that Tunas Bangsa schools are completely different to the schools in South Africa. Ya, saya percaya Tunas Bangsa berbeda dengan sekolah-sekolah di Afrika Selatan. That when you come into the staff room, Ketika kita datang ke ruang guru, ke ruang staff, that the way you talk dan cara mereka berbicara, is really uplifting. cara Anda berbicara adalah sangat menyemangati orang. So everyone speaking there is, you know what was great this morning? Jadi orang-orang kalau bicara, tahu apa yang kejadian luar biasa pagi ini? Or you know what I'm really happy about? Kalian tahu apa yang saya sangat sukai? And then they speak like this Dan mereka berbicara seperti itu in the staff room. di ruang staff. Okay, wait. Let's check. Why are your faces telling me the opposite? Kenapa muka-muka di sini sepertinya ada hal yang berbeda atau berlawanan? I want you to choose one average sentence, one most common sentence used in your staff room. Now, Tolong pilih satu kata yang sering dikatakan di ruang guru secara and rata-rata. you hear this in your staff room. Selalu didengar senantiasa di ruang guru atau di ruang staff. Satu kata, satu kalimat. Aduh. Okay. All right. Now, this side of the room. Sisi yang sebelah sini. Each table will have opportunity to say just one sentence that is generally used in the staff room. This side of the room, when they say the sentence, you listen, and you listen if it's Flatland talking or Borland speaking, and then you say Flatland or Borland. Is that right? Okay. Let's Jadi see. yang sebelah sini masing-masing meja akan bilang satu kata yang tadi diminta. Sedangkan nanti teman-teman yang di sana akan bilang apakah ini kata-kata berasal dari Flatland atau Boldland. Okay, you got it? You ready?
You ready? Okay, let's listen. Yes, one sentence. Ya, dari Gading Serpong dulu ya. Setiap pagi ucapkan selamat melayani Bapak Ibu Guru, semangat, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih guru-guru, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Oke, langsung saja. Okay, let's listen. Let's listen. Oke, teman-teman, jangan lupa makan siang supaya kuat menghadapi murid-murid. Flatland and Bowland, is that right? Makan apa hari ini? What do you eat today? There's no land. Flatland, Bowling. Tolong bantu saya mempersiapkan peralatan di lapangan sebelum pelatihan dimulai. Flatland! Flatland! Okay, Flatland. Ya, kamu bisa, Tuhan pasti tolong kamu. Bowland! Bowland! Ya, kalau di Tunas Bangsa Kupang biasanya masuk dalam ruangan guru langsung bilang gini, Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Okay, yeah. This is what actually happened after lunchtime. The student again, he or she did this again. Okay, so now Jadi sekarang at least you know when you go back to your school, kita bisa ke sekolah kita. every staff meeting, if someone says something, Kalau di dalam rapat staff, You seorang say- bilang, Bowland or Flatland, ada yang bilang apapun, kita bilang flatland atau bowland. because if you can hear it, Kalau kita bisa you can mendengarnya, notice it, kita bisa and you perhatikan, can name it, kita bisa namai, maybe it will change. mungkin itu bisa berubah. Alright. Okay? Oke? Did you have your food? Is really not Bowland. Did you have your food? That sentence. Is really not Bowland. Apakah kita punya, apakah sudah makan? Itu adalah sentence dari bowland. Were you really privileged today to have food? Is Bowland. Can you hear this? Were you really privileged to have food today? Oh iya, itu adalah sebuah privilege kalau kita masih punya makanan hari ini. That's Bowland. You understand? Ya, itu adalah bowland. Okay, got it? Got it? So we can change our talk. And this is what the book Ephesians says. Your speech and communication should be different. Jadi cara kita berbicara harus berbeda. Sorry. Your relationships and community will be different. Hubungan kita dan juga komunitas kita harus berbeda. We don't have time for the detail. Kita tidak punya waktu untuk Your work and responsibility is different. pekerjaan dan tanggung jawab kita berbeda. Serve wholehearted as if you were serving the Lord. Layani sepenuh hati seolah-olah kita melayani Tuhan. Put up your hand if anyone has ever said in the staff meeting or just if they entered the staff room, they ever said, "Oh, what a great day to serve the Lord today."
Coba angkat tangan kalau kita pernah ngomong di staff meeting atau dimanapun, oh ini adalah hari yang baik untuk melayani Tuhan. Not? Not? Ada? Okay. All the principals, put up your hand. Coba kepala sekolah, coba angkat tangan. All the principals, put up your hand. Kepala sekolah tolong angkat tangannya. Okay. I want you to train 1 week at your school. Coba selama 1 minggu dilatih di sekolah That masing-masing. when they come into the door in the staff room, into the door, Kalau kita masuk ke dalam ruang guru, at the door, di pintu, they are only allowed in. They are only allowed in if they say, "What a great day to serve the Lord today." orang-orang hanya boleh masuk kalau dia bicara atau ngomong, what a great day to serve the Lord today. Yes, that's the password. Ya, itu adalah Get password into the untuk room. masuk. Password to get into the room. What a great day to serve the Lord today. Hari yang baik untuk melayani Tuhan hari ini. Okay. Is that okay? All Okay. the principals? Coba 1 week, kepala you sekolah. choose the week. 1 minggu, Every day that week when they come in, this is what they say. ketika orang-orang masuk ke ruangan, mereka harus bicara. And if they are really bold, they will do this in the classroom as well, as they come to the children. Oh, what a great day to serve the Lord Mungkin today. nanti bisa Hello, dilakukan juga di children. kelas. How are you? Okay. Right? Got it? Okay, we got to train our brain. If we don't train our brain, we don't live in Boland. Kita harus melatih otak kita, karena kalau kita tidak latih otak kita, kita tidak bisa hidup di Boland. Marriage and family. Pernikahan dan keluarga, Amazing things that they say about this. Hannah, you ini can adalah study hal-hal yang luar biasa yang Ephesians tertulis di sini for preparation for marriage. untuk persiapan menuju pernikahan. Hannah, Yeah. just to check if you have Boland thinking. Mau ngecek apakah kamu punya pemikiran Boland? So a wife should say to her very often, I should, what to my husband? I should, just finish the sentence. I should, Oh, Tolong dilengkapi kata-katanya. I should blah 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 to my husband. yeah. What is that blah 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 in the Bible? I should respect my husband. Yeah, that's a good one. It is not the best one, but it's a good one. Cukup baik tapi bukan yang terbaik. I should. What is the best one in Ephesians? Ah, can you say that out loud? I just want to hear it. You say that they all can hear it. Submit to my husband. No, say the Nah, first kata-kata yang sentence. tepat adalah tunduk I should, I should submit to my husband as unto the Lord. as unto the Lord. seperti kepada Oh, Tuhan. wow. That's Boland speaking. Itu adalah kalimat dari Boland. Wow. Yeah. All the married women here. Semua wanita yang sudah Where menikah are di you? sini, Where are coba you? angkat tangan. Yang sudah Where are menikah, you? yang sudah menikah, angkat tangan. Can you say that aloud? Bisakah kita ucapkan dengan With me. kencang-kencang? I should submit to my husband as unto the Lord. Saya harus taat kepada suami saya seperti kepada Tuhan. Yeah. Can all the husbands say with me? Semua suami-suami I katakan, should die Yes. for my wife like Jesus. For my wife, like Jesus. Okay. All right. You see, if we cannot even get this into our head, how can we live? Kalau kita tidak bisa menanamkan ini di pikiran kita, bagaimana kita bisa hidup? All right. So now, the thinking kingdom all the time, Berpikir tentang kerajaan Allah What a setiap great waktu. day to serve the Lord. Kingdom thinking. What a great Selalu berpikir tentang kerajaan. Now, I want you now to have another list. Draw a line like this, Kita akan membuat sebuah list yang baru. and then I want you to write on the Buat one seperti side. ini. Kita akan tulis di sisi yang satu. Flatland. You can write flat or wall, and you write lead, but it's leadership. Flatland leadership, Boland leadership. Sama seperti yang ini, cuma tambahin di bawahnya kepemimpinan. Kepemimpinan flatland, kepemimpinan boldland. So the different way of asking the same question is what is worldly leadership and what is kingdom leadership? That's the Jadi question. cara yang lain untuk menanyakan pertanyaan yang sama adalah apa itu kepemimpinan yang duniawi, Worldly apa itu leadership kepemimpinan versus kingdom leadership. kerajaan surga. Okay, can you write this and make a list? Make a list. Silakan dibuat listnya, dibagi jadi dua. Yang sisi sebelahnya adalah
kepemimpinan Flatland, yang sebelah satunya kepemimpinan Boldland. Okay. Baik, Right. You just started, is that right? Let's get a few answers because all of you just started. But let's get a few answers and then you can coba kita follow. mau dengar beberapa jawaban. Coba. What is the difference between worldly leadership or general leadership and kingdom leadership? Apa perbedaan antara Anyone? kepemimpinan duniawi dan juga kepemimpinan yang berdasarkan kerajaan surga? Ada yang mau jawab? Anyone? Coba jawab. Yes, go. Ayo, di meja yang mana mungkin? Satu orang bisa mau jawab? Mr. Andres? Yeah. Untuk flat leadership itu menuntut bawahan, tapi kalau di bawah leadership itu menjadi teladan. Menjadi teladan. Kemudian yang kedua, kalau di flat leadership itu adalah minta dilayani atau dihargai, tetapi di ball leadership itu menjadi pemimpin yang melayani. Dan yang ketiga, untuk di flat leadership itu dia memikirkan kepentingan anggotanya atau membernya, tapi di ball leadership dia kalau di flat leadership mementingkan kepentingan diri sendiri sebagai pemimpin, tapi di ball leadership itu memikirkan kepentingan membernya atau bawahannya. Excellent. You want to add something there? Ada yang mau tambahkan? Silakan. Sob. Yang pertama untuk flat leadership itu sulit menerima masukan. Terus kalau ball leadershipnya lebih mendengarkan. Terus untuk flat leadershipnya merasa lebih pintar dan sombong. Nah untuk ball leadershipnya rendah hati. Lalu untuk flat leadershipnya banyak menuntut. Lalu ball leadershipnya menjadi teladan. Brilliant. 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 Okay, for the sake of time, Karena untuk menghemat waktu, I just want to show you saya mau menampilkan yeah. Sorry. Sorry, where's the triangles? I think there's supposed to be two triangles there. The inverted one and the triangle. I think it's back up. No? ada segitiga yang terbalik warna merah. Sorry. Okay, then I'll sorry. I thought it was there. Okay, let me just get you off this one. Can you get back off this one, back to the previous one I showed? Tolong kembali ke slide yang sebelumnya. We know that Jesus came to Kita tahu bahwa dramatically change the understanding of leadership. Yesus datang dan secara dramatis mengubah pemahaman kita tentang You read kepemimpinan. this in Luke chapter 22 from verse 24 on. Kita akan baca dari Lukas pasal yang ke-22 dari ayat yang ke-24 dan seterusnya. Because the world is understanding leadership like this. Karena dunia ini memahami kepemimpinan seperti ini. And Jesus comes and he says, Yesus datang dan dia in the berkata, kingdom of God is not like this. kerajaan surga tidak seperti ini. In the kingdom of God it is like this. Di dalam kerajaan surga bentuknya seperti ini. So the principal of the school is not that guy. Jadi kepala sekolah di sekolah bukanlah orang itu, Principal of the school is that guy. tapi adalah orang yang ini. He serves others Dia melayani yang so lain that they can serve others. supaya yang lain bisa melayani orang yang lain And juga. they can serve others. Dan yang lain ini bisa melayani yang lain juga. You understand? This is super important to remember this.
Ini adalah hal yang sangat penting untuk diingat. I've also been a principal of a school. Saya juga pernah menjadi kepala sekolah. It's a leadership school, international leadership school. Itu adalah sekolah kepemimpinan But internasional. I never saw myself there. Tapi saya tidak pernah melihat diri saya ada di atas itu. Because that's not the right attitude. Karena itu bukanlah sikap yang tepat. But I always saw myself here. Tapi saya selalu melihat saya ada di Because bawah situ. I must help other people so that they can be strong to help other people. Karena saya harus Here are membantu two orang lain. guys that have been to that school. Right in the class, ask them. Vera has been to the other school as well. Ada yang sudah pernah ke situ. You understand? Your leadership, and that is servant leadership. In understanding your position Kepemimpinan kita yang lain itu adalah memahami posisi kita, at the feet of other people, yaitu di bawah kaki not orang, over the heads of other people, bukan di atas kepala orang lain, at the feet of other people, yaitu di bawah kaki orang, serving them so that they can become better. melayani mereka supaya mereka bisa menjadi lebih baik. Just before we break, Sebelum last kita masuk minute. break, menit yang terakhir. So 5 things about kingdom leadership different to general leadership. 5 hal yang membuat kepemimpinan kerajaan Allah itu berbeda dengan kepemimpinan dunia. So number 1, Yang pertama, the general leadership, they focus on power. kepemimpinan yang umum berfokus pada Kingdom power, leaders focus on service. sedangkan kepemimpinan kerajaan Allah berfokus pada melayani. Number 2, Yang kedua, general leadership focus on achievement or results. kepemimpinan yang umum berfokus pada pencapaian atau hasil. Kingdom leaders, they focus on character development. Kerajaan Allah berfokus pada pengembangan karakter. Okay, general leadership, top down. Kepemimpinan yang umum secara hierarki dari Kingdom atas ke leadership, bawah. bottom up. Kalau kepemimpinan kerajaan Allah dari bawah ke atas seperti gambar segitiga ini. General leadership, self-interest. Kepemimpinan umum mencari kepentingan diri sendiri. Kingdom leadership is about others, like I said. Kepemimpinan kerajaan Allah adalah tentang orang lain, seperti yang dibilang tadi. General leadership is about adaptability. Kepemimpinan yang umum adalah tentang bagaimana kita beradaptasi. But kingdom leadership is about faithfulness Tapi kepemimpinan and dari kerajaan obedience. Allah adalah bagaimana menjadi setia dan juga So taat. I want you to see the dramatic difference Saya mau Anda melihat bagaimana dramatis perbedaannya. between flatland thinking on leadership and ballland thinking on leadership. Bagaimana flatland dan boldland memandang kepemimpinan. Okay, so Baik, as we close the session, sekarang kita akan menutup sesi ini. I want us to pray at the tables Kita mau berdoa masing-masing di meja kita in masing-masing. the groups of three, Bertiga, not the whole table, three. bertiga atau jika ganjil bisa berempat. And I want you in your prayer Di dalam doa Anda to use the word flatland and ballland, untuk gunakan kata flatland dan boldland. because I want you to start to pray like that. But to remember that ballland means kingdom of God, Supaya kita bisa ingat bahwa boldland adalah kingdom of God. kerajaan Allah. So pray that God will give you ballland thinking, kingdom thinking, Supaya berdoa supaya kingdom Tuhan berikan behavior, kepada kita kingdom speaking. Okay, pimpinan yang dari boldland, in a practical way. berpikir dan juga Okay, pray berucap at dari the boldland. tables. Silakan berdoa dalam If- meja-meja. 2 in each group can pray, 2 can pray in each group, and then we close the session with that. Bisa juga berdua. And I love the question. Saya suka dengan pertanyaannya. Brilliant question. Pertanyaan yang sangat brilian. Because the question gives me a message. Karena pertanyaan ini memberikan saya sebuah pesan. You know, a question gives me the message. The person asking this question really wants to live a different life. Jadi pesan yang disampaikan adalah orang yang bertanya ini mau menghidupi kehidupan yang berbeda. And I like even this part of the question can bring this dream to life. Jadi saya juga suka dengan bagian pertanyaan ini, bagaimana membawa mimpi ini menjadi hidup. Because this is a different question than someone asking a question, how can this happen for me? Ini adalah pertanyaan yang berbeda dengan menanyakan bagaimana hal ini bisa terjadi untuk saya. So this person understands, if I don't do anything, then maybe the life will not be there. Jadi orang ini paham bahwa kalau saya tidak melakukan apa-apa, kehidupan itu tidak akan terjadi. So the person already says, I want to take responsibility. And this
This is already the first part of the answer on the question. Jadi orang ini sudah tahu bahwa dia harus mengambil tanggung jawab. Jadi ini adalah bagian pertama dari jawaban untuk pertanyaan ini. People are not going to create life for you. Orang-orang tidak akan menciptakan kehidupan untuk kamu. Jesus is going to create life through you. Tuhan akan menciptakan kehidupan melalui kamu. But now you already have the answer. Jesus through you. Sekarang sudah ada jawabannya. Yesus melalui kamu. So, the most important is that the dream must stay alive. Yang paling penting adalah mimpi itu harus tetap hidup. And there's only one way, and this is you got to talk to the one that created the dream. Dan kita harus terus berbicara dengan orang yang menciptakan mimpi itu. So that continuous talk with God, and the Holy Spirit will talk back to you through the Word. Jadi secara terus-menerus berbicara kepada Tuhan dan Roh Kudus akan berbicara kepada kita To keep the dream alive. untuk menjaga agar mimpi itu tetap hidup. But now, I'm going to be very practical. Tapi sekarang saya akan mencoba menjadi lebih praktikal atau lebih praktis. Please, we must be very conscious of what happens here, this part of the body. Kita harus secara sadar apa yang terjadi di bagian sini dalam This tubuh part kita. of the body is trained all the time. It is trained all the time. Jadi bagian tubuh yang satu ini selalu dilatih setiap saat Like this, oleh cellphone or by this, atau oleh Alkitab or by the other people in Flatland. atau dari orang-orang lain yang ada di Flatland. Okay. And now I must counteract this. I must do something against the flow. Jadi saya harus melawan, saya harus bertindak untuk melawan arus. Remember, all of us, Ingat bahwa kita we semua, live a life like this. I'm sorry, I'm going to do this to you. kita menjalani kehidupan seperti ini. I'm sorry, okay? Ya. We live a life like this. Kita hidup seperti ini. All of us. Kita semua. Sorry, am I forgiven? Oh, you can do this to me. So, all the time. Setiap saat. And this is the main one. Dan HP adalah yang terutama. Yang menarik kita seperti This is itu. the main one. Inilah yang So terutama. now, I want to go in the opposite direction. Jadi saya sekarang mau ke arah yang berbeda. Because culture is the strongest force in the world. Karena budaya adalah kekuatan yang paling besar di dunia. So I must go counterculture. Jadi saya harus melawan budaya. And the way of counterculture is exactly like Daniel in the Bible. Jadi cara melawan budaya adalah seperti Daniel di dalam Alkitab. 3 times a day, 3 kali dalam connected. Make sure. 3 kali dalam sehari selalu memastikan bahwa dia terhubung The dengan. best guy in the Bible to read is Daniel on this. Because Daniel is always consistent in what he says. Karena Daniel selalu konsisten dalam apa yang dia katakan. Because 3 times a day, 3 times a day, 3 times a day. 3 kali sehari, 3 kali sehari. Keep his mind Untuk menjaga pikirannya. set on the right thinking. Diatur Number 1. menuju hal yang benar. Connection with God. Number 2. Satu, koneksi dengan Tuhan. Yang kedua, Spend time with other Boland people. luangkan waktu dengan orang-orang lain yang berasal dari Boland. There are not many. Tidak banyak. Find them. Temukan mereka. Nowadays, with the internet, you can find them. Hari-hari ini dengan internet kita bisa menemukan mereka. Even if they live in Iceland, you Bahkan can jika find them. mereka tinggal di Islandia, kita If you bisa cannot menemukan find mereka. any Boland people, phone me. Kalau kita tidak bisa menemukan Boland, orang-orang Boland, hubungi saya. I will connect you with them. Saya akan hubungkan kalian dengan mereka. Because I love to spend my time with Boland thinking people. Karena saya suka meluangkan waktu saya dengan orang-orang yang berpikir seperti orang-orang Boland. Okay? Good? Okay, So good. make sure you are connected with Boland people. Jadi pastikan kita terkoneksi dengan orang-orang dari Boland. Number 3. Yang ketiga, Make sure your mentor is from Boland and not Flatland. pastikan bahwa mentor kita dari Boland dan bukan dari Flatland. Okay. Number 4. Yang keempat, Make sure that you train Boland people. pastikan bahwa kita melatih orang-orang Boland. Because the more you train yourself.
Karena semakin banyak kita melatih, Always maka like kita akan melatih diri kita sendiri juga. Train Boland people. Latihlah orang-orang Boland. Okay. And you train, you know the teacher learns more than the learner. Kita tahu bahwa guru belajar lebih banyak daripada siswa. So remember to do that. Jangan lupa untuk lakukan. Okay. I think, yeah, for now Untuk saat ini, that is, let me just see this. Oh, let me add one more. saya akan tambahkan satu lagi. People, just few weeks ago, they asked me, Kasi, we have watched you for 40 years. Beberapa minggu yang lalu ada orang yang bilang, Casey, saya sudah This is melihat longer than most of you. kamu selama 14 tahun. Jadi sudah lebih lama dari kebanyakan kita. 40 40 tahun, sorry, bukan 40. 40. And you are still the same Dan kamu tetap sama as day one, as at the beginning. seperti di Still the awal same. dulu. Masih sama, No change. tidak berubah. How is it possible? Bagaimana bisa? I'll tell you, I gave you the 4 already. Saya sudah sampaikan 4 yang I'll give tadi. number 5. Saya akan berikan yang nomor 5. And I'm, okay, I'll give 6. I'll give 6. Saya akan berikan 6. So I'll give 2 more. 2 more. Jadi ada 2 lagi. So number 5. Nomor 5. I think special leaders Saya pikir pemimpin-pemimpin yang have spesial the ability to distinguish punya kemampuan untuk membedakan between major and minor. antara mana hal yang mayor dan hal yang besar dan hal yang kecil, And they train their brain accordingly. dan melatih otak mereka disesuaikan dengan itu. Let me explain this. Saya akan jelaskan. The problem that I have with cell phone Masalah yang saya temukan dengan HP is the cell phone does not filter for you what is really important and what is not important. Jadi HP tidak memfilter untuk kita mana yang penting That's dan mana my yang problem tidak with penting. this. Itu adalah masalah yang saya temukan dengan HP. So you get 20 messages, Kita bisa dapat 20 pesan of which maybe one is important. yang mungkin saja hanya satu yang penting, The rest are not really important at all. ya yang sisanya tidak penting sama sekali. You know what I absolutely hate with a passion, Yang saya paling benci sekali, kill something. Chicken. I want to kill the chicken. ya, sampai saya mau membunuh ayam, Is if someone sends me a message, hi. kalau ada yang kirim saya pesan, hai, Oh my word. Hi. hai, Thank you. Hi. I walk through the street. Hello. Hi. Now I want to get a message on my phone. Hi. This is the most ridiculous thing. If you do this, I hope your cell phone will die. kalau Anda melakukan hal itu terhadap saya harap handphone kamu mati. What is hi? Hai, kenapa hai? No man, if you don't have the time to say good morning, how are you? Shut up. Kalau Hi. kalau kalian tidak punya waktu untuk bilang selamat pagi atau selamat siang, diam aja, jangan bilang hai kepada saya. This is Ini adalah this kills leadership hal ini membunuh if you are kepemimpinan. not careful. Kalau kita tidak hati-hati And remember, dan ingat, I give my number to anyone, saya berikan nomor saya kepada semua orang and I work in more than 100 nations. dan saya bekerja di lebih dari 100 negara. You understand what I'm talking about? Kalian- Anyone wants to talk to me, Jadi semua orang pengen ngobrol dengan saya. you'll never hire me. Jadi jangan hai, jangan kirim hai. So, Jadi what makes a good leader? apa yang membuat seorang pemimpin itu baik? Someone that knows what is important and what is less important. Seseorang yang paham mana hal yang penting dan mana yang kurang penting. But then he takes the important thing Kemudian dia mengambil hal yang penting and he allows his brain to engrave it. dan mengizinkan otaknya untuk membedah itu. So my brain is engraved with certain things. Jadi otak saya diukir dengan beberapa hal. Of all things that exist, the Dari- most important thing is selfless sacrificial love. Dari banyak hal yang penting, yang paling penting adalah My brain
thinks this all the time. Kasih yang mengorbankan diri. Jadi My otak saya brain berpikir tentang hal ini thinks setiap saat. heaven, heaven on earth, heaven on earth, heaven on earth. Otak saya berpikir tentang I surga di sometimes bumi. walk like this to train my brain. Heaven on earth, heaven on earth, heaven at home, heaven at home. Kadang saya heaven on earth, melakukan hal ini. Bicara, because I know surga di that the bumi brain sambil is berjalan. trained like this. So just as you do physical training in the gym, Sama seperti kita melakukan you have to latihan train this fisik, thing. kita juga harus melakukan latihan pada otak kita. If you just receive messages that come, go, nothing is trained here, nothing. Kalau kita hanya menerima pesan saja, tidak ada yang terlatih di dalam otak kita. So if I ask you, what are the 5 most important things in life? Go! Kalau saya tanya, apa 5 hal yang terpenting dalam kehidupan ini? Do you know that? Apakah kita tahu? Is your brain trained? Kalau otak kita sudah terlatih, And then That we is can that. give you 2 more, then 1 more. terakhir, yang nomor 6. Okay. How you go to bed at night and how you wake up in the morning, the first few seconds before you sleep and the first few seconds before you wake up is very important. Bagaimana kita Not before you wake up, after you woke up. bagaimana kita tidur dan juga bangun itu sangat penting. Beberapa detik sebelum kita terlelap dan juga beberapa detik setelah kita bangun itu sangat penting. Every night. Setiap malam, Me and my wife, we pray, saya dan istri saya berdoa and then we go lie in the bed. dan kita The last words I say every day, kalimat terakhir yang saya ucapkan setiap hari. Jenny, I love you very much. Jenny, saya mencintai kamu. And then I sleep. Kemudian saya tidur. So how do I wake up? Gimana saya bangun? I feel that love when I wake up already for her. Saya merasakan kasih kepada dia. And then I talk to God. Kemudian saya bilang pada Tuhan, Lord, Tuhan, terima kasih. Lord, you love me so much. Engkau mengasihi saya dengan luar I biasa. feel so important. Saya merasa begitu penting. There are too many people that do not feel important at all. Ada terlalu banyak orang yang tidak merasa penting sama You sekali. know why? Kenapa? Because you're not listening. Karena kamu tidak mendengarkan. You're not listening to God. Kamu tidak mendengarkan Tuhan. If you listen to God every 5 seconds after you wake up in the morning, that he says to you, I gave my son to you. Kalau kita mendengarkan suara Tuhan beberapa detik setelah kita bangun, dia bilang bahwa dia memberikan putranya untuk kita. You will feel important. Kita akan merasa penting. You will feel important. Kita akan merasa penting. You understand? So, train your brain. Latih And otak then kita. the last thing, my wife, Dan yang terakhir istri saya, she's my motivator. Keep my dream alive. dia adalah motivator saya untuk You know, because menjaga mimpi saya tetap hidup. my wife, if I share my dreams with her, she gets more excited than myself about my dreams. Istri saya kalau saya cerita tentang mimpi-mimpi saya kepada dia, dia lebih bersemangat daripada saya sendiri. This is fantastic. Ini adalah hal yang luar biasa. Okay, I gave you 7 things. Jadi udah 7. Okay, next question. Next question, pertanyaan berikutnya. Atau ada yang mau tanya langsung silakan. Apakah ada? Oh ya. Okay, my question is how to be a strong leader in Poland in dealing with the teachers or parents who are really strong but strong according to the flatland. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana menjadi pemimpin yang kuat di Poland menghadapi orang tua dan juga guru-guru yang sangat kuat juga tapi berasal dari flatland. Gitu. I love the question. Thank you. Saya suka sekali pertanyaannya, terima kasih. Yeah. Again, I have to be back with Daniel Jadi saya harus kembali lagi dengan Daniel. because Daniel came into a real flatland Jadi Daniel datang ke flatland yang benar-benar nyata, where they wanted to make every person flat. yang memang secara mau membuat semua orang jadi flat. They taught him a new language. Jadi diajarkan bahasa They baru, gave him flat food diberikan makanan flat, because they wanted to entrench a flat culture. karena mereka mau menanamkan budaya yang flat. But Daniel is not boastful, Tapi Daniel bukan but he's really clever. He's not boastful. sombong, tidak sombong, He's really clever. tapi dia cerdik.
So it's very important to ask God for a strategy. Jadi memang penting untuk meminta kepada Tuhan strateginya. So in some other way, Jadi dengan beberapa cara, Daniel, I think, already won the favor of the other people. Daniel sudah memenangkan hati orang-orang. And then he said, can we do a test? Dia Can we do bilang, a test? bolehkah kita mengadakan tes? If we just eat this, let's see what happens. Kalau kita hanya memakan yang ini saja, kita lihat apa yang akan terjadi. So he's not confrontational, Jadi Daniel tidak konfrontasional, but he's really clever. tapi dia cerdik. And then people say, okay, let's see. Kemudian orang-orang bilang, oke, kita lihat. And then it happens. So my suggestion Jadi saran saya, is stay out of the confrontation, jadi jangan berkonfrontasi, but go into the more intelligent question. tapi pergilah dengan bertanya dengan cerdas. So I think we must learn better questions. Kita harus belajar untuk bertanya. Actually, Mr. Chad, ChatGPT, what is Chad? I call him Mr. Chad saya sebutnya Mr. Chat. because we chat every day. Kita chat setiap hari. And Mr. Chad, I discovered the more intelligent your question, Saya temukan bahwa semakin cerdas pertanyaan kita, the more you teach him to give you intelligent answers. kita dengan sendirinya melatih dia untuk memberikan jawaban yang lebih cerdas. So he's teaching me a lot on how to ask questions. Dia juga mengajarkan saya cukup banyak tentang bagaimana bertanya pertanyaan. So let's really train ourselves in asking good questions. Jadi kita harus melatih diri kita bagaimana bertanya pertanyaan. So if someone cerdas. is really strong in flatland, Jadi kalau seseorang itu benar-benar kuat di flatland, ask a question they cannot ignore, tanyakan pertanyaan yang tidak bisa mereka abaikan, but also cannot answer. tapi juga tidak bisa dijawab oleh mereka. So it will be interesting to sit with you. Jadi akan sangat menarik untuk akhirnya duduk dengan What are the things they say? ya apa yang dia katakan, And how can we ask a question dan kita bisa to get bertanya them to answer but not know what to say? untuk dia jawab tapi sampai dia tidak bisa menjawab. So sometimes you have to take them down the road with questions. Jadi kita kadang-kadang harus membimbing dia untuk dengan pertanyaan-pertanyaan. Let me give you a little hint on, I heard that in schools, you often get parents that come and Ya kadang-kadang di sekolah kita bertemu dengan orang tua yang datang dan ngomel-ngomel. Okay, now it's very important how you answer them. Nah, sangat penting bagaimana kita menjawab mereka. So number one, Yang pertama, if they go waktu mereka ngomel-ngomel, it is the boy's soul speaking or the girl's soul speaking in them. apakah itu yang lagi bicara adalah jiwa laki-laki atau jiwa perempuan yang lagi bicara di dalam? Boys and girls, adults do not do this. Oh, anak-anak remaja, anak-anak remaja, orang dewasa tidak melakukan itu. That's why I write a book now, Boy's Soul to Man's Soul. Jadi makanya sekarang saya sedang menulis buku jiwa pemuda atau remaja laki-laki. Then the your adult Orang soul dewasa. must respond. Sehingga jiwa orang dewasa kita harus merespon. Adult soul is always calm. Jiwa orang dewasa itu selalu tenang. So adult soul, oh sir or lady, I see there you are really, really emotional about this. Jadi kita mungkin bisa benar menjawab. Kemudian mereka akan ngoceh. I can see you feel very strong about this. Saya memahami perasaan bapak atau ibu tentang hal ini. Can you explain to me what you really feel strong about? Bisakah dijelaskan kenapa bapak atau ibu merasakan seperti ini? Kemudian dia mungkin akan ngoceh-ngoceh. So, when you say this, what do you want the outcome to be? Jadi ketika kamu berkata seperti ini, harapannya apa yang akan dihasilkan? Kemudian mereka akan ngoceh lagi mungkin. Right. So you want the outcome to be Jadi kita mau change pertanyaannya adalah my behavior or a change your child's behavior, both behaviors? mungkin mengubah perilakunya dia atau anak kita atau Your behavior, okay. perilakumu mungkin dia bilang. What benefit would that be to the child? Apa keuntungan yang bisa didapatkan untuk anak Can kita? you see what I'm doing? Jadi bisa dilihat apa yang sedang This is saya lakukan. question. Ini adalah And you lead the pertanyaan person. dan pertanyaan. And so you think that the result of this will be what? Dan kita lihat hasil akhir dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah apa? And then you think that this what? Okay, can you see what I'm doing? Bisa dilihat apa yang sedang saya lakukan. I'm getting this person on a road.
Saya sedang membimbing orang ini Follow melalui sebuah questions. jalan dengan pertanyaan-pertanyaan, And you will be amazed dan Anda akan terkesima what you can do with that. apa yang bisa kita lakukan dengan For hal ini. instance, if your mind is clear on the values that you want to instill in the child, Kalau pikiran kita cukup jelas dengan nilai-nilai yang akan kita it's tanamkan dalam pikiran somewhere here seorang you will anak. say, so what is the real value behind this that you as a parent want to instill in your child? Jadi kita mungkin bisa tanya, apa nilai yang kita mau tanamkan kepada anak ini sebagai orang tua. Now suddenly they're not as secure anymore, they're not as sure. Tiba-tiba mereka akan mulai merasa tidak terlalu aman lagi. Can I tell you what values I want to instill in your child? Bolehkah saya jelaskan nilai-nilai apa yang saya ingin tanamkan kepada anak This is ini? the value, Ini adalah and therefore nilainya. I did this, Makanya inilah yang so akan that we can dilakukan reach that. supaya kita bisa mencapai itu. Are you okay with that? Apakah boleh kita lakukan itu? You see? So, I think it's often a challenge that we need more cleverness in the way that we approach a person. But insight is the most important thing. Calm, clear, secure on where you're going. Nah, bisa dilihat bahwa memang perlu sebuah kecerdikan untuk kita bertanya, tapi di dalam diri kita harus penuh dengan ketenangan untuk menghadapi orang-orang. Does that make sense? Apakah masuk akal? Oke, mungkin pertanyaan dari PPT yang selanjutnya. Next. Oke, ada 2 pertanyaan. Saya coba bacakan. Bagaimana seorang pemimpin berhati bisa menyeimbangkan antara kasih dan ketegasan? Say again. Decisiveness. Oh, okay. Love and decisiveness. Oh, okay, okay. And the second one is bagaimana seorang pemimpin berhati sukses? Oh, how are we as leaders supposed to see others' failure and weaknesses? Is the second question. Okay. I would change the first question Saya akan ubah pertanyaan yang pertama. and change it to how do we build decisiveness on love? How do we- Build decisiveness on love. Bagaimana kita membangun ketegasan di atas kasih? Because the moment that you say, how do we find a balance? Karena di saat kita bertanya bagaimana kita mencari keseimbangan, It implies that you can have decisiveness without love. itu mengimplikasikan bahwa kita bisa tegas tanpa kasih. And that's not possible for a Christian. Dan itu tidak mungkin untuk orang Kristen. Boland, nothing is without love. In Boland, everything is built on love. Kalau di Boland, semuanya dibangun di atas kasih. Decisiveness as well. Ketegasan pun. Is that okay that I change the question? Bolehkah saya ganti pertanyaannya? Because that already changes your mind. Karena ini mengubah pikiran kita. Everything is on love. Semuanya di atas kasih. Okay. Decisiveness Ketegasan is that you have a strong conviction adalah kita punya keyakinan yang kuat of what is right and what is wrong. antara mana yang benar dan mana yang salah. And you want to carry, the Bible also says, carry the truth in love. Dan Alkitab Build juga the truth, decisiveness on love. Alkitab juga bilang bahwa kita harus menempatkan kebenaran dalam ketegasan. Sorry, saya lupa ayatnya. Okay, so decisiveness can now be to different people. It could be to children or to adults. Jadi ketegasan bisa pada anak kecil atau pada orang dewasa. Now remember, love Ingat is bahwa first kasih yang pertama. and last. You are never decisive Kita tidak pernah tegas unless you do this out of love. kalau kecuali jika tidak kita melakukan ini berdasarkan kasih. Because self-centered decisiveness is very bad. It's flat bad. Karena ketegasan yang berpusat pada diri sendiri itu sangat buruk dan itu berasal dari flatline. But other-centered decisiveness is great. It's Boland. Ada juga jenis ketegasan yang sangat baik, yang sangat luar biasa yang berasal dari Boland. So the decisiveness must be to the benefit of the other. Jadi ketegasan ini harus berdasarkan untuk kepentingan orang lain. Does that make sense? So that means you don't get angry with a person. Jadi ini artinya kita tidak perlu marah kepada orang lain. You're just very passionate about the benefit of this for this person. Tapi kita harusnya bersemangat tentang
kebaikan yang mungkin diterima oleh orang lain. So if your child picks up a sharp knife, you say no. Jadi kalau ada anak kita yang ngambil pisau, kita bilang jangan. That's decisive. Itu adalah hal yang tegas. But it's for the person. Tapi itu untuk dia. Is that right? Ya. If you are decisive for you, Tapi kalau kita tegas untuk kita sendiri, you gotta check your heart. kita harus cek hati kita. Because ego may be the problem. Mungkin ego kita adalah masalahnya. So now I only say to Jenny, no, Jadi sekarang saya cuma bilang ke Jenny, clear, no, jangan. if it's not about me, Kalau itu bukan tentang saya, but it's for her. tapi itu untuk dia. You understand? And the same with all people. Dan sama juga dengan orang tua. Okay? So this is the big thing. You gotta make sure Dan kita harus pastikan are you decisive about? apa For yang you sedang or for the kita other person? tindak dengan tegas. Apakah ini untuk saya atau untuk orang lain? If it's for the other person, great. Kalau itu untuk orang lain, ya bagus. So I can say no to a parent, to a child, to anyone because it's for him. Jadi sekarang saya bisa bilang tidak kepada orang lain, kepada orang tua, siapapun, karena itu untuk mereka. No sir, you cannot do this. Ya, kamu tidak boleh lakukan itu. Because your family is not going to benefit from this. Karena keluargamu tidak akan diuntungkan oleh hal itu. It's not for me. Bukan untuk saya. I think the problem with decisive is people say decisive, they already think me. Masalahnya tentang orang yang berpikir untuk bertindak tegas adalah I want it this way. diri sendiri. No. Saya maunya seperti ini. If you think the other person, Kalau kamu berpikir tentang orang then lain, it's easy. itu akan lebih mudah. Then love and decisive. So, when, again, Daniel, Kita balik lagi bahwa Daniel, king, raja, you know what? God puts kings on thrones and he takes them off. It's for your sake. Cannot do that. Tuhan menaruh raja di tahtanya dan juga menurunkan itu demi dia. It's not about Daniel. Itu bukan tentang Daniel, It's about the others. itu tentang orang lain. Jesus. Yesus Oh, brilliant. So clear. sangat jelas. It honors God and it benefits you. Kalau itu menghormati Tuhan And if dan, that is your decisiveness. dan juga menguntungkan orang lain, maka itu adalah landasan untuk bertindak tegas. So if you ask me, Kasi, Jadi kalau kalian bertanya pada were saya, you much more Casey, decisive at 30 years old than you are now at 70 years old? apakah kamu lebih tegas dulu waktu 30 tahun atau sekarang 70 tahun? Then the answer is, Dan jawaban saya adalah, I'm really weak at 70 saya sudah sangat lemah di umur 70 ini about my things. tentang diriku sendiri. I'm really strong at 70 about your things. Saya sekarang sangat kuat tentang kamu, tentang kalian. Makes a big difference. Jadi ada hal yang sangat berbeda. Serious peace of mind. Ketenangan atau kedamaian dalam pikiran yang luar biasa. Does that make sense? Nggak masuk akal? Okay. And second question. Yang kedua, the second question is, how do we see as leaders that has a heart of Christ? How do we see others' failure and weaknesses? Oh yeah. I can answer you this question from the last week in my talk with God. Saya bisa jawab pertanyaan ini dengan pembicaraan saya dengan Tuhan minggu yang lalu. Jenny will attest to this in our prayers. But my last week, I'm pleading, asking God, please help me to see my weaknesses bigger than the weaknesses of other people. Jadi minggu lalu saya berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan tunjukkan kepada saya kelemahan saya lebih dari kelemahan orang lain. And help me to see my sin bigger as the sin of others. Dan saya bisa melihat dosa saya lebih besar daripada saya melihat dosa orang lain. Because it's a problem. Karena ini adalah sebuah masalah. If you see the weaknesses of others bigger than yours. Kalau kita bisa melihat kesalahan orang lain lebih besar daripada kesalahan kita sendiri. That's why Paul says, I am the biggest of all sinners. Makanya Paulus berkata, saya adalah orang pendosa yang terbesar. Why is this so important? Kenapa ini sangat penting? If you see the weaknesses of others bigger than you,
the weakness is bigger than you, then you're from here, you look down on them. Is that right? Kalau kita Their melihat problem is bigger than your problem, you look down. Kalau kita melihat kesalahan orang lain lebih besar dari kesalahan kita, mungkin kita If dari you see posisi your atas. problem bigger than theirs, you look up. Kalau kita melihat bahwa masalah kita lebih besar dari masalah mereka, kita bisa melihat ke atas. And the servant always looks up. Dan pelayan selalu melihat ke atas. This is the position of a servant. Ini adalah posisi dari seorang pelayan. So from this position, I can correct someone in saying, you know what, my sins are the biggest that I know. Dari posisi ini saya bisa mengkoreksi seseorang. But what you're doing there is wrong. What you are doing there is wrong. Tentang apa yang mereka lakukan adalah hal yang salah. But if what you're doing there is wrong, can you see? It feels completely different. Tapi kalau saya dari posisi atas saya mengatakan hal yang sama, rasanya pasti sangat berbeda. It feels completely different. Yang terasa adalah sangat berbeda. Now the amazing thing, in 40 years of marriage counseling, Jadi selama 40 tahun dari konseling pernikahan yang luar biasa I don't adalah think we ever had one person saying, we've got a problem in marriage, and I'm the problem. Jarang sekali ada, kayaknya tidak pernah ada orang yang bilang bahwa kita punya masalah dalam pernikahan ini dan sayalah masalahnya. We always get, we've got a problem in marriage, and she's the problem. He's like, oh, Selalu yang terjadi adalah berkata, kita punya masalah di pernikahan ini dan dialah masalahnya. So, Jadi, if you think of the weaknesses of others, kalau kita berpikir tentang kelemahan orang lain, always think of out of the position of a servant. selalu posisikan diri kita dalam posisi seorang hamba. It's servants like, I don't know, if you struggle, I got a practical idea for you. Is that okay? If you struggle with this? Nah, kalau misalnya agak sulit dipahami, mungkin I've saya got a practical idea. bisa berikan ide yang praktis. In your holiday, Di liburan kita, go and work in a room for disabled people. coba layani orang-orang yang cacat Or old people atau orang-orang tua that cannot help themselves. yang tidak bisa menolong diri mereka sendiri. And if you really get a heart that you want to serve the weaknesses of others, Dan kalau kita memang punya hati untuk melayani kelemahan orang lain, like in a disabled home for disabled, disabilitas, then maybe you can create the right character mungkin kita bisa menciptakan karakter yang benar for other people. untuk orang lain. All people struggle with weaknesses. Semua orang ada masalah dengan kelemahan. I don't know any person without weaknesses. Saya tidak kenal satu orang pun yang tidak punya kelemahan. All people have sinned, the Bible says. Semua orang punya dosa, kata Alkitab. But if you see your weaknesses bigger than the others, Kalau kita bisa lihat, you will serve their weakness as well. kalau kita bisa melihat kelemahan kita atau dosa kita lebih besar daripada orang lain, kita bisa melayani Because mereka. again, your attitude will be to serve them for them. Karena lagi, sikap kita akan menjadi melayani mereka untuk mereka. Now that is Jesus, Nah, itu adalah Tuhan Yesus. serving others. Melayani orang lain. Even if he had no sin, Bahkan walaupun dia tidak punya dosa, he became the servant of others. dia menjadi pelayan untuk orang lain. Because his attitude was never like this. Karena attitude-nya tidak pernah memandang dari atas. His attitude was, I serve Sikapnya adalah melayani sebagai hamba dari I bawah. serve you. Okay. So just tell the people at the table, Jadi tolong bilang ke orang-orang di meja kita, don't worry, I'm the biggest sinner at this table. jangan khawatir, saya adalah pendosa yang paling parah di meja ini. Bapak Ibu, apakah ada yang punya pertanyaan mau ditanyakan langsung? Miss Dian sepertinya ada. Ada dari sebelah sini? Wait, Hannah. Sorry, remember now, when I bring that guy from South Africa, that you are, please tell him that you are a bigger sinner than him. I will. Oke, adakah yang mau bertanya? Kalau tidak, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Last question. Last question. Pertanyaan terakhir. Oke, bagaimana memastikan bahwa visi yang sedang dijalani seorang pemimpin itu benar datang dari Tuhan? Untuk kepentingan organisasi, bukan hanya untuk mengejar kepuasan pribadi. How do we make sure that the vision that a leader has is right from the Lord, not and it is for the benefit of the organization, not to pursue interest or satisfaction? Oh, good. Great. The first thing is we are sometimes
We don't sometimes have good eyes to see our own mistakes. Kadang-kadang kita tidak punya mata yang baik untuk melihat kesalahan kita. And that's why you will always hear us say, have a mentor, have accountability friends. Makanya sering sekali dibilang untuk kita harus punya mentor atau teman-teman yang bisa kita jadikan rekan akuntabilitas. All people must have this. Semua orang harus mempunyai ini. This is very important for all people. Ini sangat penting untuk semua orang. Someone before you, Seseorang yang di someone behind you, depan kita, di belakang kita, and two people beside you. dan dua orang di samping-samping kita. You need those four people, all of us. Kita semua kita butuh orang-orang ini. If you are without that, Kalau kamu I tidak really punya ini, cannot trust you. saya tidak benar-benar bisa percaya. Because no one is checking you. Karena tidak ada orang yang This is super cek kita. dangerous if you Dan do itu sangat that. berbahaya. So, Jadi, ask them tanya to check kepada you mereka untuk on cek kita, self-centeredness. untuk keberpusatan pada diri sendiri. And why this is important, if you cannot convince these people that love you that you are right, you will convince no one that you are right. Kalau kita tidak bisa memastikan bahwa kita bisa membuat mereka yakin bahwa kita benar, kita tidak akan mungkin bisa membuat orang lain yakin bahwa kita benar. So that's important not only to check you, but it's important also if your conviction, your dream or plan or whatever, if that will be transferable, if that will be able to influence others. Jadi bukan hanya tentang bagaimana mereka cek kita, tapi tentang keyakinan kita itu bisa ditransfer kepada orang lain. Apakah itu benar-benar benar? So I think practically test this with them Jadi ini adalah hal yang paling praktis yang bisa kita lakukan. as a check on your own orientation, but also as a check on is it transferable? Can it have influence or not? Jadi kita bisa cek tentang diri kita sendiri, konviksi kita atau keyakinan kita, dan juga cek apakah ini bisa ditransfer kepada orang lain atau influence orang lain. Is that what was the question? Did I answer? Apakah itu cukup menjawab? Yang bertanya mungkin? Oke. Let me just this remark with this. Jadi saya mungkin akan tambahkan sedikit dengan ini. I think most people are too afraid Kebanyakan orang terlalu takut to check with others. untuk cek dengan orang lain. My wife really helped me a lot in life, a lot, Istri saya menolong saya sangat banyak di dalam hidup ini. because her mind is so different. Karena pikirannya dia sangat berbeda. So if I say to my wife, what is this, a dream or a conviction or something? If I say to my wife, vision, this is how I think. You know, she always looks from another point. I don't know why, but she almost never starts from the same point of perspective. Kalau saya bilang ke dia, ini adalah mimpi saya, dia selalu bisa melihat dengan sudut yang berbeda yang tidak mulai dengan tempat yang sama. So if I say something, she will say, yes, but. Kalau saya bilang sesuatu, dia akan bilang, iya, tapi, Oh, yes, but. This is ya, amazing. tapi. So, but initially, I would feel, this is many years back, I would feel like irritated. Come on, can't you see this? Jadi kalau ini sudah bertahun-tahun yang lalu, jadi awalnya saya pasti akan merasa kayak terganggu, irritated. Tapi Now it's completely different. sekarang sudah berbeda. Yes, but, oh, tell me what I can't see. Ya, sekarang saya bisa tanya, oh, It's completely katakan pada saya apa yang saya tidak bisa lihat. completely different. Dan itu sangat berbeda. Because if she thinks differently, there will be many others also think differently. Karena kalau dia bisa berpikir berbeda, banyak orang lain juga yang akan berpikir lebih berbeda. So I learn all the time to look from it from different perspectives. Jadi saya belajar setiap My saat wife is untuk the melihat first one, dari yeah. perspektif yang berbeda. Okay, so marry someone that is not like you. Jadi nikahi seseorang yang tidak seperti kita. Okay, I think that's the last question. Okay. Thank you. We'll have Q&A later. Okay.